alhamdulillah bari mam so do yin ngali kala ka be ani a cɛya problème ma ako ale cɛ ale furu ni cɛ min ma cɛ ni cɛ nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ cɛ bɛ don so kɔnɔ k'i ko ka dumuni kɛ n'a bana worola dumuni na dɔrɔn a bɛ bɔ n'a bɔra a don o don so kɔnɔ sa fo 1h30 walima 2h waati dɔ la n'a nana a b'ale wele telefɔni na ale sunɔgɔmatɔ bɛ wuli ka dayɛlɛ n'ale ka dayɛlɛ waati dɔw la a bɛ kafoɲɔgɔnya ɲini ale fɛ ale fana b'i ban ale b'a fɔ ko i bɔra ka taa kɛnɛma i bɔra i la dugu bɛɛ talala muso minnu fɛ yen ko n bara jun ye i taa olu fɛ dɔ ko ne ye yen to yen ko yala muso ni o kɛli ka kan wa ani o man kan an b'a yira an balima furukɛlaw la an balima cɛman dɔw bɛ yen tiɲɛ fɔ yɛrɛ la o yɛrɛ la adamadenya ye fɛn min ye ala kelen pe de ka a ye sugu lɔ ala subahana wa taala ko kuranna kɔnɔ ko ni ala subahana wa taala ko n ka kabananko ba le kɛ cɛ ni muso tɛ cɛya ani musoya ka cɛya dan ka musoya dan c'est ka cɛ dan ka muso dan ka o kɛ furuɲɔgɔnma ye ko ni ala subahana wa taala k'o kɛ kabananko ba le ye ko ni ala ka o kɛ ko sa cɛ ye i sigi litaskunu ilayha wa ja'ala dɔ ko sa cɛ ye se k'i sigi k'i mafa a muso fɛ sa cɛ ye se k'i sigi k'i mafa a muso fɛ anu ta sigili k'a mafa sisan nin kuranna aya nin anu ka nin bila yɔrɔ jumɛn de i bɛ taa sɔrɔ adamaden cɛ siaman bɛ yen an bi tile nin na tele mun bɛ bɛɛ bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la ni baara ka jigin waati in na a bɛ ban fana ka na don lu kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka dumuni kɛ ka bɔ dɔrɔn ka taa i sigi gɛrɛn fana na a bɛ sigi gɛrɛn fana na a n'a teriw ye baro la ye walima tewuri ni fɛnw la walima a dɔw bɛ bɔ ka taa walimusow fɛ ka taa baro kɛ yen ka dugu bɛɛ tala ye walima ka taa a mako ɲɛbɔw fɛ yen ka to de ka na don a muso kan 1h 2h cɛ dɔw fana ta ɲɛnamaya kɛ ɲale ten ka si bɛɛ ladonni fana kɛ nin na walayi nin ye balawuba le ye nin ye danga yɛrɛ 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 le ye cɛ min ye nin baara sugu kɛla muso min i bolo bon kɔnɔ ani i ye taala dugu talala minnu fɛ hali n'a sɔrɔ i tɛ wala dugu talala muso fɛ donc ni ka hali n'a sɔrɔ wala dugu talala i dunɲɔgɔn de fɛ i dunɲɔgɔn cɛman in de fɛ ko muso i tɛ donc silamɛya sariya kɔnɔ o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ adamaden taaɲa ye waliden n'i bolo a banna fa ka ta ka di ile le ma a fana ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ fo ile ele bɔla ɲamani ka taa dugu bɛɛ tala i kun fɛ n'a y'a sɔrɔ muso ni ka ni ɲɔgɔn kɛ yala n'a bɛ se ka nɔgɔya ile cɛman ma n'a tɛ nɔgɔya i ma donc adamaden ye ko da jateminɛ i yɛrɛ le ma ko o ko n'a tɛ bɛn i ma i kana kɛ i siɲɔgɔn la a fɔra o le ma ko ka siɲɔgɔnya gasi lɔn ka i siɲɔgɔn hakɛ lɔn donc silamɛya sariya ma dunya ni nin ye donc an balimamuso bɛ ba min kɛla a cɛ bolo wala n'a sɔrɔ muso b'i ba min kɛla a cɛ bolo n'a sɔrɔ o ko la tɔn o bɛna kɛ sababu ye ka cɛ nin yɛlɛma k'a bɔ ko nin kɛli la a bɛ se k'o kɛ n'a sɔrɔ n'a k'i ba cɛ bolo n'o bɛna kɛ sababu ye ka cɛ nin bɔ nin baara sugu nin kɛli ma ka hakili ɲuman d'a ma ka cɛ nimisa a kɛta rɔ k'a la kɔse k'a bila sira bɛrɛbɛrɛ kan dugutala min a kun fɛ ka a la denbaya to a kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ balimamuso kɛlen k'i baro n'o bɛ se ka o latɔn k'o dabila donc n'a k'o kɛ baasi t'a la mɛ n'a k'a lɔn k'a fɔ o tɛna se k'o dabila fɛɛrɛ min y'a la a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna min bɛ se ka dɔ fɔ cɛ nin ɲɛna hali n'a kɛra cɛ yɛrɛ la mɔgɔ dɔ ye a maliyama mɔgɔ ye walima a bɛ dɔ ye min kumakan dɔn u ye dɔ fɔ cɛ ɲɛna a ye jogo sugu nin kɛli dabila kamasɔrɔ adamadenya silamɛya jogo tɛ donc balimamuso bɛ se ka min kɛ o le tɛ mɛ ni balimamuso yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ ko ala la cɛ de y'a tɔɔrɔya sugu min cɛ ye nin baara fasɔn min kɛla k'ale tɛna se k'i sabari cɛ nin kunsigi la donc an kɔni tɛ se k'a fɔ ko diyagoya ko muso nin k'a fɔ ko a ye to cɛ nin kun kamasɔrɔ cɛ nin a ma furu hakɛ lɔn mɛ ni muso kɔni k'i sabari alhamdulillah o le kɔni ka fisa n'a k'i sabari o le ka fisa donc mɛ sabari nin ta yɛrɛ la k'a fɔ k'a cɛ to baara sugu nin kɛli la kamasɔrɔ jogo ɲɛnama tɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ cɛ nin bɛ se ka nin dabila ɲami ma hali n'a kɛla ka taa kuma cɛ la mɔgɔ ye a ye dɔ f'a ye donc inshallah o bɛ se ka daha hali bi ala m'an bɛnna sababa ma
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.